offering quality-oriented services to the parliamentary institution without fear. Thank you. Pakistan Zindabad. चाहे वो तालीम के जो घर घर जो है वो पहुंचाने Destiny and professionals par excellence, offering quality-oriented services to the parliamentary institution without fear. Thank you. Pakistan Zindabad. चाहे वो तालीम के जो घर घर जो है वो पहुंचाना है, चाहे सेहत की सहूलियात जो हैं वो हर घर तक पहुंचानी है, तो मैं ये समझता हूं कि आपने ये काम लाजमी करना है। और आपको ये जो चीज़ है इस पर मैं आपको कहना चाहता हूं कि हम लोगों की कमिटमेंट पहले दिन भी मौजूद थी और वफाक शहबाज शरीफ की सरबराही में जिस तरह दिन रात दुनिया को इकट्ठा कर रहा है, आज वो पाकिस्तान उठाकर देख लें। 2018 के बाद पाकिस्तान में 1 रुपए की फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आई थी। पाकिस्तान में पाकिस्तान के दोस्त मुल्क सऊदी अरब और चाइना पाकिस्तान से पीछे हो चुके थे। आज कहां जो OIC की कॉन्फ्रेंस, कहां पे अरब ममालिक जो सरबराही कॉन्फ्रेंस जो मुस्लिम उम्मा की हो रही है, वहां पर पाकिस्तान का एक कलीदी किरदार है। आज बाकू के अंदर जो पूरी दुनिया एनवायरनमेंट के ऊपर इकट्ठी हो रही है और एनवायरनमेंट की वजह से जो लाहौर का और पाकिस्तान का हाल है, तो आज आलमी सतह पर जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान सऊदी अरब से उस आज़रबाईजान बाकू के अंदर जाएंगे, तो पाकिस्तान का अपना शेयर इस आलूदगी के अंदर 0.9% है। लेकिन दुनिया जिसकी वजह से आज हम ये भुगत रहे हैं, हम दुनिया को आज ये बताएंगे कि पाकिस्तान के अंदर अब वक्त आ गया है वो इक़दामात करने का जिससे पाकिस्तान की आवाम के ऊपर जो हवा रोशनी तंग की जा रही है उसके ऊपर हमें इक़दामात करने हैं। मेरी आने से पहले एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट पंजाब हुकूमत के साथ भी बात हुई। हमने जो वफाक की सतह पर प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के तहत ग्रीन यूथ मूवमेंट जो प्रोग्राम शुरू किया है, जिसमें कॉलेजों यूनिवर्सिटियों के बच्चे और बच्चियां क्लाइमेट वॉरियर्स बन के क्लाइमेट के ऊपर काम करेंगे। हम नेशनल वॉलंटियर कोर का जो इफ्तिताह अगले महीने प्राइम मिनिस्टर करने जा रहे हैं, ये एक ऐसी कोर बनने जा रही है जो पूरे पाकिस्तान के अंदर हम बच्चे बच्चियों को जो है ट्रेनिंग्स दिलाएंगे, रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर ट्रेनिंग्स दिलाएंगे, जो तिब्बी इमदाद है उसके ऊपर ट्रेनिंग्स दिलाएंगे। और ये क्लाइमेट वॉरियर्स इलाकों गलियों मोहल्लों में निकलकर पाकिस्तान के सफाई के हवाले से, पाकिस्तान के माहौल के हवाले से, और इसके अंदर वो माहौल भी जो 2014 के धरनों से खराब किया गया उसको भी ठीक करने का ये नौजवान नस्ल बेड़ा उठाएगी। बहुत शुक्रिया। अच्छा राणा साहब, ये अभी नहीं, और ठहर जाए, जलसा नहीं है ये जरा। अच्छा राणा साहब, एक तरफ फजाई आलूदगी ने आवाम को जकड़ा हुआ है पूरी तरह से, स्कूल बंद हैं, कभी ग्रीन लॉकडाउन की बात हो रही है, दूसरी तरफ सियासी आलूदगी है, सियासी, ये दोनों पैरेलल चीज़ें चल रही हैं। क्या कौम को इन दोनों आलूदगियों से निजात मिलेगी या फिर ये इसी तरह से चलता रहेगा और फिर इलेक्शन का साल आ जाएगा? देखें, इलेक्शन तो अपने वक्त पे होगा। अगर किसी के ज़हन में है कि इलेक्शन पहले हो सकते हैं, कोई डील हो सकती है, कोई ढील हो सकती है, तो ना तो कोई डील है ना कोई ढील है। उसकी वजह है कि 9 मई के जो मुल्ज़िमान हैं जिन्होंने पाकिस्तान की असास पर हमला किया, आज पाकिस्तानी कौम को ये समझने की ज़रूरत है कि जो पाकिस्तान की बुनियादी असास पर हमला करते हैं वो कुव्वतें
جو امریکہ کے اندر پاکستان کے خلاف قراردادیں منظور کروانے کی بات کرتی ہیں اور کرواتی ہیں، وہ قوتیں جو نعرہ لگاتے ہیں امریکی غلامی نامنظور اور جا کر پھر بوٹ چاڑتے ہیں امریکیوں کے، وہ قوتیں جو اسرائیل کے مظالم کے اوپر تو آواز نہیں اٹھاتی، فلسطین پر حملوں کے خلاف تو امریکی ایوان نمائندگان کے اندر کوئی قرارداد لے کر نہیں جاتی، کوئی پیسے اکٹھے کر کے موومنٹ نہیں چلاتی، لیکن پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے ہندو اور یہودی لابی کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں۔ آج ان کا چہرہ پاکستان کے سامنے آ چکا ہے۔ تو جہاں پر فضائی آلودگی کو ختم کر رہے ہیں، وہاں پر سیاسی آلودگی کے خاتمے کا آغاز ہو چکا ہے۔ میں پھر کہوں گا، الیکشن وقت پر ہوگا، الیکشن تک ہم جو ڈیلیور کر رہے ہیں، جس طرح مہنگائی میں کمی آ رہی ہے، جس طرح اشیاء خرد و نوش کے اندر کمی آ رہی ہے ان کی قیمتوں میں، جس طرح پیٹرول کی قیمت میں کمی آئی ہے، پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف انہوں نے ایک اور انقلابی قدم اٹھایا ہے کہ جو ای وی ایمز ہیں، الیکٹرانک وہیکل، جو الیکٹریکل وہیکلز ہیں، ان کے لیے عنقریب وہ اناؤنس کریں گے کہ ہم نے پوری ایک پالیسی بنا لی ہے جس کے تحت آپ کو سستی جو الیکٹرک وہیکلز کے لیے جو اسٹیشنز ہیں وہ ہم لگانے جا رہے ہیں پورے پاکستان کے اندر، اور آلٹرنیٹ جو ہم انرجی اس کی طرف جا رہے ہیں، اور جب الیکٹرک وہیکلز آئیں گی تو فضائی آلودگی میں اور بھی کمی آئے گی۔ ہم تو ہر وہ کام کر رہے ہیں جو پاکستان کی بھلائی کے لیے، پاکستان کی فلاح کے لیے، عوام کی فلاح کے لیے۔ میرا تو بڑا آپ سے سوال ہے کہ 2018 میں جب ہماری حکومت کو آنے نہیں دیا گیا تھا اور ایک اتنی بڑی دھاندلی کے بعد آر ٹی ایس کو بٹھا کے جس کو مسلط کیا گیا تھا، تو اس کے بعد پاکستان میں مہنگائی کہاں پر گئی؟ پاکستان پر آئی ایم ایف کو دوبارہ مسلط کیا گیا، اور ایک چیز یاد رکھیے گا، کشمیر کا سودا کیا گیا۔ جو یہ کہتا تھا کہ میں ورلڈ کپ سے بڑا ورلڈ کپ جیت کر آیا ہوں، آج قوم سوال کرتی ہے کہ روز جو کشمیریوں کی شہادت ہو رہی ہے، روز جو فلسطینیوں کی شہادت ہو رہی ہے، کیا انہوں نے اپنے کسی جلسے کے اندر فلسطین کا جھنڈا لہرایا؟ کیونکہ ان کے امریکی آقاؤں نے ناراض ہو جانا تھا۔ ہاں، سوابی میں امریکہ کا جھنڈا لہرایا۔ پاکستانی قوم نہ کل غلام تھی، نہ آج غلام ہے، اور نہ ہی اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے ہم مروب ہوں گے۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت کے بعد جو تحریک انصاف کی قیادت ہے بڑی مطمئن ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ چیئرمانی پی ٹی آئی جو ہے وہ باہر آ جائیں گے، تو آپ کو لگتا ہے کہ اب ڈونلڈ ٹرمپ کو ایسی پالیسی دینے جائیں گے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان ایک آزاد ملک ہے، پاکستان ڈکٹیشن نہیں لے گا، اور یاد رکھیے گا اب وہ حکومت ہے کہ جس کے وزیر اعظم نواز شریف کو امریکہ کے صدر نے 5 فون کیے تھے کہ ایٹمی دھماکے نہ کرنا، تو اس نے امریکہ کے صدر کی بات کو ٹھکرا کر، اور ابھی چند دن پہلے جو مجید نظامی صاحب کہتے تھے وہی بات اب دوبارہ سامنے آ رہی ہے کہ یہ جو نواز شریف صاحب پر الزام لگاتے ہیں فضول لوگ کرپشن کا، اگر کرپشن کرنی ہوتی تو $5 ارب کی جو نواز شریف صاحب کو آفر ہوئی تھی تو وہ پھر نہ ٹھکراتے۔ تو یہ آج وہ حکومت ہے جس نے ماضی میں بھی امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا، اور آج بھی فیصلے جو ہیں وہ ہم آزادانہ طور پر کریں گے اور پاکستان کے بہترین مفاد میں کریں گے۔ لیکن میں اپنے طور پر پاکستانی حکومت کو ایک مشورہ دوں گا کہ قوم کی بیٹی عافیہ صدیقی اگر اس کو امریکہ پاکستان کے حوالے کرنے کو تیار ہوتا ہے تو یہ گند نکال کر دینے میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ آپ کی منسٹری کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ کافی یوتھ پروگرام، اسپورٹس پروگرام بھی ہوا بہت بڑا، جس میں ریکارڈز بھی بنے۔ اب مستقبل قریب میں کیا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی اس طرح کا پھر ایسے کوئی ہوگا اور پھر سے ریکارڈز جو ہے وہ بننے جائے گا؟
मैं इसके ऊपर ना अनकरीब एक लाहौर में हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। हमने अपना रोड मैप बना लिया हुआ है। हमारा रोड मैप जो है, इस दफ़ा जो सबसे अच्छी बात है कि जो यूथ फेस्टिवल पंजाब में हुआ और उसने दुनिया भर में पजीराई हासिल की, अब हम पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है टैलेंट हंट करने जा रहे हैं, उसके साथ फेस्टिवल्स करने जा रहे हैं। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इसके अंदर दुनिया के बहुत ज़्यादा मुमालिक हमारा पार्टनर, हमारे साथ पार्टनर बनने जा रहे हैं। हमारा जो प्राइम मिनिस्टर टैलेंट हंट का, क्रिकेट का, आज मैं कौम को मुबारकबाद दूंगा कि जिस तरह हॉकी टीम हमने आते ही उस पर थोड़ी सी तवज्जो दी और 12 साल बाद हॉकी टीम जो है वो मेडल जीतती नजर आई। आज क्रिकेट की टीम, जो बहुत ज़्यादा एतराज़ करने वाले लोग थे, दिनों में चीज़ें ठीक नहीं होती। जब आप डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स का खात्मा कर दें, जब आप स्पोर्ट्स के कल्चर को ख़त्म कर दें, तो उसके रिवाइवल में थोड़ा टाइम लगता है। आज 6 माह के बाद हमारी हुकूमत के 22 साल बाद पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में वनडे की सीरीज जीता है। हमने अपने लड़कों को एतमाद दिया है। हमने अपने जो नीचे तक जो है हमने एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। और कामयाबियां दिनों में नहीं आती। अरशद नदीम को जो कामयाबी मिली 2012 के यूथ फेस्टिवल में वो आया था, उसके बाद उसको हमने वापडा में जॉब दिलवाई, उसकी ट्रेनिंग्स के ऊपर पैसे लगाए, 12 साल बाद वो पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लेकर आया। तो आज हमने दोबारा उस नर्सरी की आबियारी शुरू कर दी है, जिससे पाकिस्तान को इंशाल्लाह मेडल्स भी मिलेंगे, अवार्ड्स भी मिलेंगे और पाकिस्तान को पजीराई भी मिलेगी। मौसम नकवी में बड़ी तनकीद की जा रही थी पहले, अब इंग्लैंड यहाँ से हार के गया टेस्ट मैचेस में, अब वनडे ऑस्ट्रेलिया जीत गया, तो अब तो ये माना जाना कि मौसम नकवी कामयाब चेयरमैन पीसीबी है। मैंने जिस तरह पहले कहा कि जब आपने आवे का आवा ही बिगाड़ा हो तो फिर दिनों में रिजल्ट नहीं आते। मोहसिन नकवी साहब को मैं इस बात का क्रेडिट दूंगा कि उन पर बेतहाशा तनकीद की गई, लेकिन उन्होंने पीसीबी को ग्रास रूट लेवल से जो उन्होंने दोबारा उसके अंदर रीस्ट्रक्चरिंग शुरू की थी, जो उन्होंने मेरिट की बुनियाद पर जो है टीम की सिलेक्शन शुरू की थी, जो उन्होंने कैपेसिटी बिल्डिंग जो प्लेयर्स की और मेंटोर्स को रखा था, तो आज उसका असर। और एक चीज़ मैं और भी कहूँगा कि बहुत मजाक बनाया गया था जब हमारे इन क्रिकेट के प्लेयर्स को जो है आर्मी ने ट्रेनिंग्स दी थी, तो वो दिनों में रिजल्ट नहीं आना था, अब उसका रिजल्ट आना शुरू हो गया है। अब जो तनकीद करते थे, अब वो थोड़ा सा अपने ज़मीर की आवाज़ पर आए, बाहर आए और इसकी तारीफ करके दिखाएं। थैंक यू जनाब।